The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makanakan sang Dios kag tumuluo ni Kristo Jesus, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pag-iupod ka mo sa akon, kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamlandungan sa pulong sang aton Ginoo, kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pablo sa mga taga-Galasya, Kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 1. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa mga taga-Galasya, Kapitulo 6, versikulo 1. Mga kauturan, kung ang isa ka tawo masapuan sa bisan anong paglapas, kamo nga mga espirituhanon, magpasag-uli sa iya, sa espiritu nga malulo. Mag-andam sa imo kaugalingon, basi kung ikaw man pagsulayon. Amen sa kalantahon niya aton niya ginpamatian. Ginatiguluhan niya to the work. Ukon mga budlay kita. Kag amo ini ang pagpanghangkat para sa imo kag subong man para sa akon. Kita nga mga Kristohanon, tubos kita sang aton Ginoo, agod nga mangin manugbuhat kita sang maayo nga mga binuhatan. Kag ang kamatuoran dira nga makita naton, amo nga ikaw kag ako galamiton kita sang aton nga Ginoo. Agod nga paagi sa aton nga mga binuhatan, ang mga katawan niya sa palibot naton, ila makilala ang Diyos nga ginalagad naton, kag subong man may ara dako nga kahiginan, nga makatuo sila sa kay Kristo bilang ila nga manluluwas. Amo ina nga kun aton nga lantaon sa Biblia, ikaw kag ako, halintulad kita bilang isa kakapawa. Kay ano dira ang ginambal sa Biblia sa aton, let your light so shine before men, that they may see your good works. Ara no, maayo nga binuhatan sa ano nga tinutuyo, agod nga mahimaya nila ang aton nga amay nga yara sa langit. So, amo ini ang tinutuyo nga ikaw kag ako tubos kita sang aton Ginoo, kay may ginaman siya nga tinutuyo, plano, kag amo ini nga manugbuhat kita sang iya maayo nga binuhatan. Amo ina ang mensahe sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 tubtob 10, kag subong man nga ikaw kag ako ginahangkat nga mangin manog pangabudlay kita sa ulubasan sang aton nga Ginoo. To the work. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo, kag sa saysay sa aton diri sa nagligad nga ining aton diri subong nga series, Walking Courageously in a World of Chaos. Kung ang palibot naton wala sing kahusayan, o kung magamo, masami apektado kita. Apang ang katahom kay kung lantaw naton sa Biblia, hindi kita dapat magpaulipon. Hindi kita dapat magpakontrolar sang kinagamo sa sini nga kalibutan. Kung hindi ang aton niya nga pananaw yara sa aton Ginoong sa Kristo, kag nga magulat kita sang iya nga mando, laygay, kag tudlo para sa aton. Kag ang katahom kay ang Biblia may madamo sang mga pagtulunan na tuhoy sini. Kag sa nagligad nga pagtuon naton, ang una nga laygay nga makita naton sa tunga sang
kalibutan nga magamo kag wala sing kausayan, makasarang ikaw kag makasarang ako nga magpakalinong. We need to be calm. Amo ina ang natun-an naton. Now ikadua nga aton nga natun-an, in a world of chaos, we need to be diligent. Dapat mangin maukod kita. Imbes nga may kahadlok, dapat may kaisog kita. Sa pagpangalagad nga may kaukod. Kag sa siniya nga pagtuon naton bag-o naman, no? Kag napasad ini sa Efeso kapitulo 6. We need to be helpful. Dapat mangin mabinuligon kita. Sa kalibutan nga hindi naton mapaktan. Dugay-dugay galain, kag wala sing kasiguruhan ang aton nga pag-asawahay, ang aton nga negosyo, ang aton nga pangitan-an, bisan pa ang politika, pangginahom sang aton nga kalibutan, hindi lamang sa aton pungsod. Makita naton nga wala gid sing kapaturan. Wala gid sa anuman nga butang nga makambal kita nga permanente nga amuning aton saligan. Luwas sa aton nga Ginoo. Kag sa tunga sini ang aton Ginoo naghatag sa dako nga laygay sa aton. We need to be helpful. Mangin mabinuligon kita. Kay nga aman, ara na yung duna sa taho, no? Kung ang panahon hindi mapaktan, masami ano ang nagakatabo sa tawo. Ginauna niya ang iya nga kagalingon, kag ang iya nga panimalay. Ti makambal kita, normal ginaiya nga unao naton kay iloy amay kita sang aton nga panimalay. Pero labaw pagidra, amuning aton pagatunan karon, no? Kung kaisa, kung hindi apaktan ang pangabuhi kag nagalala, may mga tao nga magambal nga mo sini. Wala na niya kilala-kilala. Mansig-mansig na lang ni. Wala na ni abyan-abyan, wala na ni migo-migo. Mansig-mansig na ni. To each his own. Diba? Amo na kung kaisa ang nagasulod ya. Kag nagadalagan sa panguna-una sang tawo. Kag masubo pagidri kung kaisa, nga bisan hindi iya kuhaon niya. Anong bot sinon sila? Kawaton niya. Kay nga aman, para sa iya nga pagpangawat, makatag ina sing kasiguruhan sa iya kahulingon ukon sa iya nga pamilya. Pero pamangkot, ano ya ang ginatudlo sang Biblia sa aton? Sa aton nga natun-an, kag sa aton nga napamanandungan, ipahayag naton ang aton gugma sa isa kag isa. Paano ina? Ang iniya gugma, this is a selfless, sacrificial kind of love. And that kind of love will define us. It will make us distinct from other people in this world. Ini ang klase sa gugma. Amo niya kung aton yung ilang taon, ang aton diri nga pagbulig, ang isa ka butang nga ginambal sa Biblia sa aton, nga dapat ang pundasyon, ang puno sini, amo ang ginatawag naton, gugma naton. Gugma naton sa Dios, kag tungod may dako kita ang gugma sa Dios, may gugma man kita sa aton, isig ka pareho, kag sa aton man nga kaugalingon. No? Sa amo sini. So ano bot siningon? Magambal kita helpful. Inang pulong bilang mabinuligon. Ti suno ya sa iban nga mga komentaris kag sa mga akon man niya natun-an, no? Amo ini kuno ang aton nga pagpakita sa paghatag sang solusyon sa mga problema o kon sa pagpatunga sa mga kinagamo kag subong man ang paghatag sing balor, bili sa kabuhi sang iban nga tawo. Kag ang ini nga butang mahimo naton ini paagi sa pagbatsyag sang ilaman ginabatsyag, kag subong man may ara nga eagerness, handom sa pagsugata sa sina nga mga pagpanghangkat nga ginatubang nila.
So basically magambal kita gali. Help, bulig. Una gid, amo ini ang pahayag naton sa pagsulbar sa problema nga ginautubang sang sina nga persona. Ikadua, sa pagpatunga sa mga konflikto nga iya nga naeksperiensyahan kag subong man sa paghatag naton sang bili sang iya nga kabuhi. Kung kaisa ining problem solving nga ginatawag, no? Daw isa ni kabutang kung kaisa balang hindi gid naton matagan sing pagtamod kay nga aman ang aton paunaon ako isa nga ti may problema man ko nga abuligan ta ka kay wala ka man gani gabulig sa akon. Pero kung lang taon naton Galatians chapter 6. Actually ning aton nga pagatun-an astagid ini sa versikulo 10. Diri naton makita nga ikaw kag ako solusyon kita, bahin kita sang sabat sang problema sang aton isig kaparyo. Ikadua, managing conflicts. Ang pangabuhi relasyon. Kamagambal kita relasyon, may ara gid nga kinagamo. May ara gid nga mga pagpanghangkat nga ginatubang. Kati relasyon mo, no? Amo gid na. Kag ay katatlo diri ang paghatag naton balor sa iban nga tawo. May baluan mo kuno sa bata kung ginapakamahal niya ang iya ginikanan. Sa tion nga magtigulang ang iya ginikanan, ano ang iya ginahimo? Dra nimo may baluan. Kung ginapakamahal gid man ang iya nga ginikanan. Sa magulutod kuno, may baluan mo kung ginapakamahal sang utod niya ang iya man nga utod. Paano? Sa tion kuno nga magtungaay na, magpartidahay na sang mga irhensya, panulublion. Ti anong batsilon sina? Relationship. Amo ni ka-importante ang relasyon. Ti amo ini ang makita naton diri. May mga problema, may mga konflikto, kag may mga relasyon nga naapektuhan. Suno iya sa Galatians chapter 6, 1-10. And we are there in the midst to help, resolve, manage, and at the same time, offer our help. So ari, Galatians chapter 6. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ti kung lang taon nato ng ini nga dinalan sa kasulatan, may ginlaragway diri na tuhoy sa isa ka tumuluo. Kag ini nga tumuluo, kinanglanon bulig. Kag ikaw kag ako dapat magbulig kita. Ano ini nga tumuluo? He is the sinning brother. Utod naton sa Ginoo nga nagpakasala. Kag anong aton diri? Ngay moon, ang ginambal sa Biblia sa aton, ipasag-uli naton siya. So, lantaw naton, amat-amaton naton ini lantaw, no? The case of the sinning brother. So, anong makita naton diri? Ang pagpanugod diri ni Pablo katahom, mga kauturan. So, anong silingon sini? Utod ini sila sa pagtuo. So, ang hambal diri ni Pablo amo sini, sa sulod sa simbahan, may problema gid. Man ko isa may mga tumuluo man no, nga magambal no, nagalin ko to sa sini nga simbahan kay may problema. Nga pag-abot mo sa sina nga simbahan nga na gatuan mo nga bag-o, wala gina problema, may ara man na problema. Kay nibaluan naton nga ang simbahan, it is not only a society of saints, but also school for sinners. Hindi lang ni siya katilingban sang mga matarong kag subong man, mga Diyosnon nga katawhan, nga sa pagkamatuod, madamo sa matarong kag Diyosnon dira. Sa piyakabahin, iskulahan man ni, bultuan man ini, sang ginatawag naton makasasala nga mga katawhan. So ano ba't silingon sini? May mga problema gid kay madamo sa makasasala, kag tanan-tanan actually makasasala man. So,
Ano ang butang diri nga makita naton? Amo ini maisa ka manugbali bala? Kung may simbahan nga maghambal nga wala sing problema, hindi na kuno simbahan. Langit na na. Sakto, no? Ang duog nga wala sing problema, isagid lang ang ginirian sa Diyos. Didto pila ka adlaw sa ginirian sa Diyos, kay wala na sing sala. Apang samtang ari kita diri, kag ang ini nga kalibutan, ginagamhan sang kaaway, may mga problema, may mga pagtilaw, may mga pagpanghangkat gid. Kang katahom diri kay ikaw kag ako, may ara kita katungdanan sa mga kauturan naton nga nahulog sa pagpakasala. Kag amo ini ang pagpasag-uli sa ila. So, anong ginambal diri sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Brethren, mga kauturan, kung ang isa ka tawo masapwan sa among paglapas, if a man be overtaken in a fault. Now, suno sa nagatuon sa pulong sa Ginoo, ining pulong nga gingamit diri sa aton, overtaken in a fault, na sapwan sa bisan anong paglapas. Ini nga tawo gali, suno sa nagatuon sini, hindi niya hungod nga magpakasala. Kay ang pulong gingamit diri sa Biblia sa aton, inabla nakadalinas siya, no? Nakadalinas siya. So hindi niya nahungod, nahulog siya sa pagpakasala, no? Amo ining paglarawan diri ni Pablo sa sini nga tawo diri, no? Kag sa iya nga pagpakasala, nadakpan siya, nakit-an siya. Hindi niya hungod, nahimo niya ini nga butang. Karon, ano ang aton nga pagahimuon? Ang hambal sa Biblia sa aton diri, isa gilang kabutang, ipasag-uli naton siya. Ang masubo kay may mga kauturan kitang kaisa, no? Nga kung may nadiskubrihan sila nga hindi maayo, mga sala sa kabuhi sang iyaman isig kapariyo nga tumuluo, utod niya sa Ginoo, ano ang nagakatabo? Daw nalipay pa, no? O kung nanamian siya nga mabantala niya sa iban ang ini nga kasaypanan. Pero kung lang taon naton sa Biblia, nagambal ang Biblia sa aton nga samtang ginahimo naton ini nga butang, mag-andam kita. Kay nga man, tamaan kadelikado ang bugal. Tamaan kadelikado ang pagkamakasasala naton. Nga kung hindi kita mag-andam, basi kon ang anuman nga butang nga ginpahayag naton, amo man ina ang butang nga mahimo naton. Amo na ka importante ang ini nga dinalan sang kasulatan nga ginhambal sang Biblia sa aton. That's why ining pulong diri nga trespass. This is a slip, something that he did not deliberately or intend to do. Apang nakadalinas siya, napaslawan siya. Walay sapayan nga ginagwardyan niya man iya kagulingon nga hindi magpakasala, pero natabuan gid kung sa aton pa nakapangita gid lusot ang kaaway nga mahulog ang ini nga utod naton sa Ginoo sa pagpakasala. Kag tungod sini anong aton himuon, hindi naton siya pagkundinahon, kun hindi aton siya ipasag-uli sa espiritu sang kalulo. Kung sa bagay, no, kung magambal kita bala church discipline, total amo man ini, isa man ini sa mga dinalan nga pwede naton magamit sa church discipline. Ano gid ang purpose sa church discipline? Nga di ginadisiplina naton ang aton utod sa Ginoo sa sulod sang aton iglesia. The purpose of this is not to get rid of the person, but rather to restore the person. Hindi ni agud gali masikway naton siya o kon masipa ta siya pagwa sa simbahan. Kung hindi nga mapasag-uli naton siya. Amo na nga kulang taon naton diri sa Biblia,
himuon naton ini sa espiritu sang kaluluwa. Amo inang kamatuoran diri nga makita naton. Kay nga man sa ginambal na kun alandaman gid ini. Amo niya kun aton nilang taon sino ang pidi makapasag-uli ang mga espirituhanon nga mga tumuluo, mga hamtong nga mga tumuluo. So amo ini ang ginlarawan diri, no? Sa sini nga dinalan sa kasulatan, ini nga tawo tumuluo. Ini nga tawo kabahin sang iglesia. Ini nga tawo wala niya ginungod nga magpakasala. Apang nahulog siya sa pagpakasala. Kag sa iya nga pagpakasala, may posibilidad nga narilisar niya. Nga sala galing ginobra niya, kag nahuya siya, kag nagtalikod siya. Nagpalayo sa simbahan. Ukon ang ini nga tawo, sa kadako sang iya nga kahuya, nagipos lang siya. Wala man sa may gintuaran. Nagpadayon lang siya sa pagpanimbahon. Apang yara sa iya ang ina nga kabugatan. Ti wala ta kabalo kung ano gid. Apang may nakakita, may nakadiskubre, may nakasaksi sang sina nga sala. So anong ang himuon diri? Sa ginambal sa Biblia sa aton, we need to restore that person. Karon ang pamangkot. Ti ko nagambal si Pablo sa aton sa mga tumuluo nga hindi nila hungod nga magpakasala. Ti ano naman niya? Sa tumuluo nga hungod gid nagpakasala, kag ang masubo pagid kay walay sapayan niya ni baluan nila nga sala ina nga butang, nagpadayon sa gyapon sa pagpakasala, nagkabuhi sa sala, hindi lamang 2 ka semana, kundi 2 na katuig nga nagligad. Anong ato niya himuon sina? Ang kamatuoran diri gini nga makita naton imo sini. Kun ini nga butang himuon naton sa indi hungod nga nagpakasala, ano pagid ayhan ang necesidad, ang kinanglanon nga himuon naton ang ini nga butang sa utod naton nga hungod nga nagpakasala. Amuning kamatuoran diri gili nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Isa lang ka butang ang mabili nakon sa aton tunga subong. Aton lamang ini padayunon sa madason, pero amo ini ang kamatuoran nga gusto nakon butang sa aton pangunana subong. Ikaw kag ako may katungdanan kita sa aton isig kaparyo. Ila binigid sa mga kauturan naton nga nahulog sa pagpakasala. Hungod man o kun indi, may katungdanan kita sa ila. Paano ini nagpanugod? Sano ini magpanugod? Sa tion nga may baloan naton, sugod kita pangamuyo. Nga ang Ginoo magpanghikot sa ikabuhi. Kag subong man nga siya mismo mangin mapinaubuson si ako galingon nga iya makilalang iya sala admitaron niya kag iya tubangon ang konsekwensya sa sina nga butang nga nahimo niya sa tubangan sa aton nga Ginoo. Sa madason naman ni broadcast ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.